Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kakanda Al-Ustaz Subyandi Adnan Kiha LC, yang tiang hormati dan tiang muliakan dani-dani para pengelingsir, pemuka agama, sesepuh masyarakat, sesingkatnya kaum muslimin, kaum muslimat, sapuli rauh le kesempatan sa mangkin niki yang tiang hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak sampun icanin tiang pelungguh begitu banyak macam nikmatnya, lebih-lebih nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga le kesempatan saat makin niki alhamdulillah kita bisa menghadiri rutinitas mingguan tiang pelungguh, yakni menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi tiang pelungguh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kesempatan sa makin niki tumben kunjuk niki dia lai-lai jak gira ngiring masih koce betulan niki lai gira masih kodek wah maka ingat jalan niki sak tamu unjuk niki wah iring ngaji ara madrasah jaga lai niki masih koce masih tengah-tengah lalu datang ingat tahan. Nah niki mau kiring abah dengan toak waktu niki almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Najamuddin. Nah ia mau kiring waktu niki masih koce tiang ya tumben kau jok niki kira kengat di Facebook lagu sak live tu kira ingat ia tu kira ingat Ustaz Supiandi endah ia tu kira iki. Alhamdulillah le kesempatan sak makin niki lungguh muharram di dalam bulan Sya'ban. Kah Sya'ban utama di dalam bulan Zulhijjah. Bulan apa tentang ibu-ibu? Bulan Jumadan. Aran bulan Jumadan. Benar aran bulan Jumadan. Pira keluar bulan ibu-ibu? Sekek bulan jali langit. Nah niki bulan maksudnya bulan tahunan. Ada 12 bilangan mulai mun bulan atas. Muharram. Apa terakhir? Ni tak kocet-kocet, tak apalah. Apa ulangan mulai? Bukan Muharram apa? Dan niki Muharram sampai ada 12 kalau ya. Dan bau rombok-rombok ni ibu ndek rombok lawan. Wahara dah wahya wahara. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Kendik salin atau kendik rombok lawan mum salin Zulkifli, Zulkarnain, din bau salin marak ni. Wah mulai ya Zulqaidah, Zulhijjah. Nah makin niki pelungguh marak di dalam bulan Sya'ban. Nah niki betok kemuliaan bulan Sya'ban niki di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Nah niki biasa padilah bulan tu bahas. Nah di dalam kitab niki mun bulan Rajab tau kemuliaan dan bahasa ulama li asrul awal. Di tanggal sekek tau kemuliaan. Nah ia di tanggal sekek niki termasuk di narak tolaan dueun tiang pelungguh di tanggal sekek niki. Sekek bulan Rajab lagu waliwah. Namun bulan Sya'ban be tak kemuliaan li asrul awsat pertengahan. Nah ia pun kenal aran nisfu Sya'ban. Kira antum nisfu ibu-ibu karing sebulan atau karing 2 bulan? Barih ke malam tak dengan nisfu. Nah, barih ke malam tak dengan nisfu Sya'ban. Apa yang gawe? Yang buaya TV atau yang tedem? Nah, niki baca Yasin pira kali? 2 kali. Nah biasa nggih. Ya doang ta menarak le niki tot tena si Ustaz Supian bau le niki ta. Menarak le masjid tau bisa tahun kayun wasilah. Nah ya pun sak paling julun mudgawe sendin man baca Yasin sembahyang sembahyang sunat dinarak sembahyang nisfu je. Sembahyang sunat apa yat gawe bisa milim gawe kendik lagu gawe sembahyang sunat duha din ye waktu
Untuk sembahyang tahajud mu ya tu sembahyang tahajud sendiri man maghrib tawan. Maghrib tu sembahyang sunat, kah sembahyang sunat yang berbaca Yasin bareh ke malam kah maghrib. Kendik ya tu sembahyang tahajud nin bau sembahyang tahajud. Kendik ya tu sembahyang duha nin bau sembahyang duha le niki. Nah niki sembahyang apa ya gawe bahasa di dalam kitab niki al-aula paling utama sayat gawe le malam nisfu Sa'ban niki solatut tasyabih bahasa sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ia paling utama mud gawe paling bagus. Yang pun dengan lain cara li sopok masjid sembahyang tobat mun gawe, li sopok masjid sembahyang hajat mun gawe, li sopok masjid sembahyang tasbih mun gawe. Sehingga dinarak sa tentuan sembahyang apa ya gawe paling pas. Dinarak sa langsung sunnah, sa langsung marani. Nah yang pun pilih-pilih wasilah lagu paling bagus dan bahasa. Sembahyang sayat gawe sembahyang tasbih. Kemudian pun sembahyang tasbih, sehingga sembahyang tasbih niki ia amalan sakmun suruh isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun suruh paman dan sagawe amalan sembahyang sunat tasbih niki ndek menjak bau sekali semalam bahasa, mana-mana sekali seminggu bahasa, ndek bau sekali seminggu sekali sebulan, ndek bau sekali sebulan sekali setahun, ndek bau sekali setahun sekali seumur hidup bahasa. Kemudian pun marak niki bahasa sehingga padilahan belik lalu. Di antara padilahan niki baun ancuran dosa-dosa tiang pelunggum sakwah liwat dai seakan datang kocet ataupun belik lebih hancur isi. Niki sembahyang tasbih. Makin jaraan sembahyang maghrib kanca sembahyang isya araan sejaman lebih sekecet. Niki sejaman lebih sekecet. Mud gawe sembahyang tasbih niki paling ngonek biasa 13 menit. Nah 13 menit malik ya tekawih baca Yasin. Nah niki paling ngonek 13 menit. Ruan doang separuh papah tebarak bilo naran sembahyang tasbih niki. Akhir abad. Wikan cara menggawe sembahyang tasbih ibu-ibu. Niki perlu mamalan niki ndek jamara baru niki ndek bau sang berat lalu bilang malam. Mana-mana sekali seminggu menggawe bilang malam Jumat tot gawe. Nah niki sembahyang tasbih niki nayet gawe. Nah niki mun biasa dengan ini 15 menit paling becat 15 menit. 20 menit wah lumayan. 13 menit niki begak hati-hati tinggal yang perlu gawe. Berbe cara gawe sembahyang tasbih. Nah niki entah gawe sembahyang tasbih niki biasa lek sopok tahu. Nah, biasa-biasa je yentan dengan niki sembahyang tobat, sembahyang hajat, langsung baca Yasin. Nah niki je sembahyang tasbih cara. Berjamaah baun berjamaah. Nah niki ada bareng laun mulai, mau bareng dah engkah. Bareng ndek berjamaah bareng ini imam muangkah ni masih sampai isya din mankah. Akhir begak ngone entantih. Nah yang pun berjamaah. Nah niki biasa berjamaah, kah sembahyang maghrib biasa, kah sembahyang maghrib zikir sekecet mulai sembahyang tasbih. Nabi niat mara biasa, aku sembahyang tasbih. Nah niki yang pun sembahyang sunnah. Niki niat dan syarat niat niki ara dua keluar. Besa dua niki harus tiang pelungguh kena aku sembahyang dait sembahyang apa mod gawe. Aku sembahyang tasbih cukup. Aku sembahyang tahajud cukup. Aku sembahyang hajat cukup. Daka amdik kena sunnah. Nah niki daka amdik sebut rakaat dan bau.
Pira tot berniat sewaktu takbiratul ihram niki tom berniat. Biwih kena Allah, atit kena aku sembahyang tasbih lillahi taala bar selesai. Yang pun mulai bareh bilu lalu isi bareh aruan sesak napas. Baru dengan endeng kenapa ni niat mu bilu lalu cukup wah syarat-syarat niki penting. Niki menuah tamu syarat wah niki. Bare belo lalu ni tutup separuh sampai imam wah rukuk ni dan selesai takbir. Niki yang pun perlu singkatan marah niki Allah selesai. Bare belo lalu klegot mana hendak man lupa baru sebut rakaat lupa akhir kurang mempelagu nunggu. Atau mum sebut selapu lagu den man tutup mbok ngopi kan. Marah baru. Niki yang pun cukup sabaru niki. Setelah niki yang pun baca doa iftitah lagu mum de apal genti nisi kabirong apa alam kabirong ibu-ibu ya wah si genti niki kabirong kendek kadudo iftitah cukup kabirong kawih niki kabirong mum de apal do iftitah keteh no do iftitah niki genti nisi kabirong ya pada kabirong ngaji do iftitah ibu-ibu niki biasa pelungguh kena kabirong aran kabirong niki doa iftitah ya aran niki ketuan dapal doa iftitah dek kapal susahan pendengan kabirong apal ke bahasa niki yang pun gentiin wah isi kabirong engkau baca kabirong yang pun baca Fatihah niki Fatihah apal Fatihah geram di apal sampai makin niki Fatihah. Setelah Fatihah yang pembaca ayat. Nabi ayat bisa apal muhsilah. Bisa apal ajari ayat. Lawan berjamaah je imam baca ayat. Atau ini bareh pelungguh baca ayat selapu niki baca ayat. Bisa apal kedek sandek mapal. Milim surat Al-Baqarah ndek mapal. Niki mar bija-bija sabaru niki cukup wah sabaru niki kontek-kontek wah kawih juluk. Yang penting taruh selesai. Nah niki yang pun kah baca kulhu memapal kulhu wah kawih niki ganggaan. Kulhu ndek mapal surat Ikhlas kulhu wah kawih. Nah niki kulhu niki kawih. Nah niki mum de apal surat Ikhlas kulhu si gentian. Nah niki mun kulhu rata-rata tak apal nggih. Nah niki mun surat Ikhlas belum tentu tak apal. Mun kulhu je begaan lapuk tak apal niki kulhu. Nah niki kulhu isi kah baca kulhu Allah ya pun baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pira kali ente baca 15 kali. Nah niki bau terengkas bau Mbengkahan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Milih melanjutkan baru. Nah ia terbaca 15 kali. Kah membaca 15 kali yang pun apa mergawe setelah rukuk. Nah kah pas merukuk baca juluk subhana rabbiyal azimi. Nah niki kah membaca subhana rabbiyal azimi yang pun langsung malik baca tasbih pira kali 10 kali. Kah tutup 10 kali tuis napiaran iktidal. Nah niki tuis iktidal pas tuis iktidal malik baca 10 kali. Nah, ia tahu dengan kanggo sunat angkat iman termasuk. Niki yang pun berbahasa ulama yusan nupi arbaatin raf'ul yadain bahasa. Tahu dengan sunat angkat ima waktu sembahyang. Nah niki arah 4 ton sunat. Besak pertama indat takbiratul ihram sewaktu tiang pelungguh takbir Allah sunat angkat ima. Ndek mele angkat ima bau. Ia tun sunat. Nah niki waktu takbiratul ihram.
Mbe malik waktu ruku. Ruku Allahu Akbar yang pot angkat ima ruku. Mbe sak ketelun tuai selangan ruku ia ton sunat angkat ima. Sak keempat tan be tahiyat pertama. bangun dari tahiyat sak pertama. Ndek selapu tom angkat ima. Yan tuai sujud angkat ima. Yan sujud angkat ima. Nah niki ndek enggak sampat niki tahun sunat dengan angkat ima. Ya pun kurang-kurang dengan perhatian cara sembahyang separuh selapun tahun angkat ima. Bait rakaat kedua angkat ima, ndek angkat den tangkat niki je. Mau terkas rakaat, mau jad bait angkat rakaat sa kedua, ndek perlu angkat ima. Langsung Allahu Akbar berselkap langsung. Ndek perlu angkat. Nah niki satau angkat baru setelah tahiyat pertama tot angkat ima. Lagu kendek aru lalu barak dengan lon lah. Din tau pekih dengan niki nganga anunin paran batur. Sang lupa jaga waktu niki. Kendek aru lalu ponis dengan lah. Din tau pekih waruan. Pun sampai marak niki unian. Ini lupa dengan. Dan niki ton sunat. Nah setelah tidal niki baca 10 kali. Kah baca niki 10 kali tasbih malik sujud. Pas sujud terbaca malik Subhana Rabbiyal A'la. Kah baca Subhana Rabbiyal A'la baca malik tasbih. Pira kali terbaca 10 kali. Kah baca 10 kali sujud duduk di antara dua sujud. Baca juluk Rabbi gfirli warhamni sampai tutup. Kah niki yang Pok Malik baca tasbih 10 kali. Nah setelah baca tasbih 10 kali sujud Malik tetap marah biasa baca Subhana Rabbiyal A'la. Kah baca Subhana Rabbiyal A'la baca Malik tasbih pira kali 10 kali. Nah bareh sak pas miyak bait rakaat sak kedua momo juluk melinggih semendak baca tasbih 10 kali. Nah wah dia baca 10 kali yang pom tuis bait rakaat kedua. Nah ye entat gawe enlik setiap rakaat. Enggak tahun 15 waktu sak nganjeng tahun 15. Sisa saniki je 10 doang. Berumbe ibu. Milih yang gawe nak pendik. Niki biasa berat ya Allah kengonek ternyata. Lagu mau cobaan semendak ni bibu setan wahara ni entan bergoda. Niki selapuk cara bergoda setan pokok sampai mau pahala hantan. Lagu padahal cobaan begak becat ni. Niki sayat mulai niki sultan berat. Selapuk entan setan arak bentat tergoda. Nyobaan waktu tahajud melek sembahyang tasbih bahasa. Akhir mele meleng bapak-bapak sembahyang tasbih nyoba masih narak waktu karing sejam. Sekali tahajud, sekali sembahyang tasbih. Tak angkatan empung si selat sebinian. Tai kempung le awak. Ya Allah, kemaida kenaran keangat. Borong sembahyang payuan. Nah niki intan setan goda. Niki bataikan marah baru borongan sembahyang aneh barah halema bian araan unin borongan sembahyang payuan. Niki intan setan marah baru niki wah abot malas gawe padahal mod gawe paling becat niki 15 menit selesai. Nah niki ini dengan 20 selai paling ton wasilah. Nah niki begak becat men 15 men 20 biasa selai menit biasa. Nah yang mod baca niki becatan sekedik entam baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah niki mun suaraan biasa ngonean. Lagu mundik suaraan begak becat. Nah niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagu kendein becat lalu gara-gara imam bar tebelin kisi imam akhir apunin subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim. Niki jandek jari tasbih membaca 10 buah. Niki adengan
Sekedik yang penting kan arak bedakan becat lagu yang penting kan huruf-huruf entah menindik jelasnya jelas huruf kedik telang huruf nah niki. Nah, setelah niki baru pelungguh membaca Yasin 2 rakaat salam. Nah niki 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah ya pun pelungguh membaca Yasin lagu mun marak niki entah tenak sembahyang hajat bangun sembahyang hajat dulu. Laun sembahyang tasbih tengah malam. Nah niki tenak sembahyang tobat jurus sembahyang tobat jurus laun sembahyang tasbih tengah malam. Lagu mun bau tasbih mud gawe bagusan malik. Adin satampunan dosa-dosa tiang pelunggum juluk yang put nunas jo Allah Subhanahu wa taala. Nah niki yang put nunas terus waktu niki. Yang put baca Yasin 3 kali niki beda-beda niatan malik. Yasin sak pertama beda niat. Yasin sak kedua beda niat. Yasin sak ketelun beda balik ni niat. Nah niki ya terbaca. Jadi inkah sembahyang tasbih langsung baca Yasin. Ndek Yasin terbaca ibu-ibu surat. Yasin membaca laun Yasin teh tulik ini terus kena jamaah. Surat Yasin terbaca mulai dengan Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Nah, setelah wa ilaihi turja'un berdoa si doa nisfu saban. Malik lanjut Yasin sak kedua. Nah apa jari niat nilai Yasin sak pertama. Sak jari niat nilai Yasin sak pertama niat adet sak belu umur biniyati tulil umri ma'at taufiqi lit ta'ah bahasa. Niat adet sak belu umur dait taat ibadah kepada Allah. Nah niki ampun loe dengan berniat berdoa enggak-enggaan muntunas ya Allah mudah belu umur akhir tetun belu umur lagu pegawaian apa enggak-enggaan pegawaian maling doang pegawaian apa enggak-enggaan pegawaian den wah sembahyang ibadah den wah ngaji den wah tedem doang boy pegawaian Nabi sebab sehinggaan berdoa enggaan muntunas tunas ada sabelu umur. Nah yang pun perlu tendah nunas ada taat ibadah kepada Allah. Nah niki yang pertunas bil umur. Sehingga di dalam kitab Kanzun Najah was Surur niki 5 malam nisfu Sa'ban niki bahasa. Ia tahu tercabut aran tiang pelungguh sak ninggal setahun seakan datang. Nah niki tahun seakan datang ia terbaik aran. Nah niki saya mati ina emok jaga ya mati terbaik aran. Ina ecok ya mati terbaik aran. Nah niki saya aran saya ninggal setahun akan datang ia terbaik aran. Nah ia pun pelungguh membaca Yasin ada sabil umur kendek sampai terbaik aran misi malaikat. Nah niki nendek sampai terbaik aran pelungguh yang ninggal setahun seakan datang haraan melet mati ibu ngasa haraan melet yang pun saran mati niki rata-rata darat melet dengan toak yang ketuaan masih din milih dengan sakit yang ketuaan masih din milih yang pun Abu Turab di dalam syarah kitab Al-Hikam Nabi bahasa di dalam syarah kitab Al-Hikam. Nah niki ya ayuhan nas bahasa wahai selaput manusia antum tuhibbuna salasata asya pelungguh niki kangen lek telu macam walaisa hiya lakum bahasa lagu sak telu niki ndek pelungguh epen bahasa mbe sak telu mut kangen lalu tuhibbuna ruh waruh lillah bahasa sakmum kangen lalu si tiang pelungguh niki nyawa saya pe nyawa niki Allah Subhanahu wa taala. Kamun wah Allah milih baik tenjak dia narak tadah. Dah ka masih kocet masih yat mati mun wah milih Allah baik. Nah niki semut kangen lalu rata-rata dia narak dengan milih mati. Selapun kangen lek ruh niki. Nah niki selapun dengan kangen lek nyawa.
Buktian nun besila ibu-ibu. Lalu ketuan papuk-papun sa umuran siwak puluhan ni. Puk pira ja umur 40 ni ketuan. Baik wah. Siwak puluhan umur kuah niki. Wah siwak puluh siwak karing setahun je yak tama lek 100 tu ni. Dia melalah Eropah puk. Kaya lelah sakit-sakitan lelah dia. Dia melet mati ni ketuan. Bareh tunjang salih deket ia sim terpantau kena kom kurang ajar lain-lain doang ni berketuan. Coba berdoa kadeksa belu umur melet kemerari malik ni uni. Niki unin berjawab separuh. Niki si takut saran mati. Niki ye sa pertama tuhibbuna ruh waruh lillah. Atau dengan sakit yang ketuan cobaan dengan sak stroke. Wah 10-15 tahun masih doan tedem le ranja. Pempes tegentian. Din tahu menek air pempes mun kawi. Mangan tetuwon niki dengan sakit. Mu ye ketuan coba lalu ziarah. Mu ketuan kira tahun jak sakit bapa. Bega ngonen. Wah itu tahun marak meni doang rua tu. Dek lelah lalu saran sakit niki ni. Dek melet mati. Sabaru seterokan. Payu tahun nguit iman sin nempai leka. Kurang ngajar nguni lain-lain doang nguni berketuan. Yang pun sila. Mut lalu ziarah unjuk dengan sakit dek wah dengah tunas doa tuan guru ni. Tuan guru lete ziarah iring-iring abah. Dek wah berdengah sa tunas doa tuan guru adik saaru mati. Dia narak marah niki. Samun tunas doa adik saaru sehat tu ni. Meleten sehat. Nah niki dengan sakit. Rata-rata wasilah. Dia narak dengan milih ninggal niki. Dia narak dengan milih mati. Nah yang pun tiang pelungguh bareh malam ye doa pertama baca Yasin tunas adik sa belu umur taat ibadah kepada Allah. Kemudian Yasin sak kedua Nabi jari niat pelungguh. Yasin sak kedua sak jari niat pelungguh lil ismati minal afati wal ahad wa niyati sa'atir rizki. Niat sejauhan langan kejahatan, langan bahaya-bahaya sak datang det niat adet sak belu adet sak luwe rizki. Nah perlu luwe rezeki ibu-ibu. Luwe rezeki arak sanggup ibadah, arak kepeng, arak simnya pesekolah bija, arak kepeng, arak simnya bersedekah. Yang pun perlu tendah niat ada sak luwe rezeki. Yang pun malik baca Yasin setelah niki baca doa nisfu, setelah baca doa nisfu malik baca Yasin sak ke telu. Nabi niat li bacaan Yasin sak ketelun liginal qalbi. Niat adet sak sugih le ati. Niat adet sak sugih le ati. Kemudian pun perlu berniat sugih le ati sengaan dengan ini separuh dakaan sugih dan ini tenang eropa. Dakaan sugih dan ini puas. Bedoin sampi milen berombok, bedoin senina sopo milen dua naniki dek sugih le ati marah niki. Bedoin napi malik mobil kepe ngenara ini cukup sini dah. Dan niki aran dengan miskin ati. Lagu mom sugih ati tiang pelungguh tenang. Tenang tetap oleh semama ngojek mau 20.000 enggak mau keniki kelelah ngantih dan arak dengan tae onggih alhamdulillah arak sitia beli kangkung dan niki aran dengan sugih hati makin ndek sugih hati dia terimaan arti ya kau dak kedar Allah niki ndek terima ingat tebing 20.000 terang wah belum midang jek balin bebalu bahasa yang pun dia narak dengan mau ngojek lalu midam kanyan kita nina kanyan memgawe nyempate doang memgawe dan niki yang det sugih le dalam hati nah yang pun nunas atau ini dengan berdoain mobil
Motor beli NMAX besi baru. Wah jak beli motor marak niki. Bareh ke malam mulai jam 10. Nyobaan tedem mau anlep sekedik. Arak unin begang ngerompang. Langsung nia nyerutat. Pelai naluengat motor. Oh masih mau kena jak terpaling. Nah niki ini tenang. Akhir ngone-ngone sandini tenang. Akhir motor tamu di dalam balik. Ni ambil ton tedem niki lek teras ton tedem payu. Niki sindini tenang. Gara-gara den sugih lek dalam hati. Nah ya perlu ngending. Ade kan wah berkaitan doang. Ngan doa sak pertama sampai doa ketelun niki. Bareh marak baru. Mau musibah lagu sogih ate tenang. Nah niki kena. Rizki samut tuna seden saloi rizki lagu kurang misalkan mau lagu ate sugih tenang. Nah niki. Nah ya ampun dek terakhir Malik samut tende ngeliginal kolbi wa husnil khotimah. Niat adet sak mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati husnul khotimah. Artiin baru sak pertama mut niatan niat adet sak belu umur. Andai kan tetap malaikat cabut aran tiang pelungguh mana-mana mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah niki. Be ciri-ciri dengan ninggal husnul khotimah termasuk pelungguh sak melinggih makin niki. Kayak pemenarak pengajian marak niki mingguan hadir be tetap. Arak pegawaian sekecet-kecet tinggalan dan juluk. Nah niki saya ngak bareh mau turutan lalu an borong pelungguh. Ini en bareh ngandut lalu lemak be ngaji minggu murid bahasa. Ya ampun berbahasa Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari apa bahasa ihalatukal a'mal biwujudil faraq min ru'unatin nafsi bahasa. Dengan sagiran tunda-tunda waktu gara-gara boyak waktu luar. Nah niki termasuk ciri-ciri dengan bongol bahasa. Mbe kena marah baru marah pelungguh. Apa ni lemak gue ngaji. Piram yang ngaji minggu sak lemak makin jayak istirahat ngandut lalu kunia. Akhir berangkat borongan ngaji. Gara-gara sak ngandut. Lemak Malik minggu muri ara undangan zikir baturun merari borongan lalu. Akhir marah niki ngone-ngone gara-gara pegawaian sak ndik bermanfaat tunda-tunda borong menggawe enjari. Nah ya mun sekedar ngando jak silak niki betok tedem bagus dah. Pahala mau tedem mau Malik. Nah niki lagu kendek selapun tedem mesak muni bar niki jan. Nah ya ampun marah niki mun sekedar sekedua jak niki be silak. Datang menjuk niki mu tedem. Nah niki mau pahala niat ngaji lagu mun ketedeman jak lain niki nggih. Nah niki yang penuh nasa baru niki mati husnul khotimah. Saya ngak kembali dengan sak tuntut ilmu niki Nabi basen Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Nah niki man mata sai-sai sak ninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Nah niki termasuk ciri-ciri dengan niki mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ya pun perlu tiang pelungguh istiqomah. Nah niki istiqomah ngaji. Menarak penting lalu pegawaian tinggalan juduk. Pira lalu sejam 2 jam tengaji. Paling ngonek sejam macam pembukaan ini 2 jam. Ngaji paling ngonek sejam. Nah niki enggak silap ngonek boyo TV ibu-ibu daripada ngaji. Makin memboyo TV endangan bae silap. Kaham sembahyang maghrib langan star boyo TV niki, boyo India, boyo sinetron. Apa jegaran sinetron niki dekoh boyo dia. Sang ngetren niki. Nah ya mun boyo bareh sampai jam 2 lah semelinggih li julun TV ndem lelah-lelah. Lagu papa sang ngaji ngonek dan ngaji dia sejam setengah sejam. Nah niki padahal pahala ya mau melinggih doang semendak bahasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih belik pahala daet sembahyang 1000 rakaat bahasa. Wah nyobaan 1000 rakaat ibu-ibu. Wah nyobaan 1000 rakaat. Nah niki cobaan bareh. Engkah-engkah pola king ibu-ibu. Apalagi nah niki.
Kendein 1000 rakaat silap baik makin ya tama le bulan suci Ramadan. Nah ni kindein 1000 rakaat, ada pira rakaat? 20 rakaat. Mubareh adengan sin baca ayat imam salam-salam enggak-enggaan mendait lemuri karing seninen doa. Makmum bih telang selapuk. Niki apa ni ngonek lalu jadi imam tiap kengade dengan baca ayat. Boyak sebecatan pindah untuk musalla salaina. Niki gara-gara imam seadengan dan baca ayat. Apa lagi punya sembahyang 1000 rakaat. Tarawih doang pilih-pilih masih pelunggu. Bisa becatan ya lalu boyak. Niki apa lagi Allah Akbar Allah Akbar lah ya semai lalu niki ni. Niki ya pelunggu alhamdulillah makin 1000 rakaat mau. Malik termasuk ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Niki yang pernunas paling penting sabar niki sebenar ginal qalbi sugih le'a ati. Arti mudah sugih le'a ati selapuk sabar mau terima. Mati nina dek nangis wah takdir tenang biaran sugih ati. Niki termasuk endah saran dengan sugi ati berduin kepeng bersedekah arak ruan kota amal leluah. Niki ulun kepeng mah 100.000 ya ulun ni. Wah ja ulun 100.000 muat tembale ini tenang ya Allah. Kepeng 100.000 bersedekah 10 be baru sekian bersedekah ni. Niki aran dengar di sugi le ati. Mun wah kedong sokon alhamdulillah mau marak niki bentar. Niki pekiran seminggu-minggu pekiran 100.000 sin bersedekah. Niki padahal sedekah pahala mau. Aku sia wasilah pelunggum sisan dek serminan wah mara baru niki. Tebarat kena 1000 rakaat masih den mempah. Solawat baca sekali baca selawat tebalas mesti 10 den mempah. Nah niki masih doa ngabul. Padahal mun kepeng sin tebalas begak demen. Ambil contoh coba makin lalu singgah kepeng. Lek batul solawat kan baru dengan baca solawat sekali yang terbalas isi 10 kali. Nyingga am kepeng bareh bedait kaca batur lek pekan. Apa ni wah anja datang pekan ternyata lupa anjuk kepeng. Enggak-enggaan mun jauh sin ngongkos doang baru. Aneh mumbi tok ya baik nyingga bahasa. Air bedait kan kaca pelungguh. Mu apa ni? Hina kakeun kebetulan berapa tak balik. Harap kepeng tu 100.000 lupa jauh kan baru bareh genti emo ni. Awak aneh mombe dengan genti nyinggak 100. Akhir datang balik tetun langsung kan bergenti. Berontok menuju balik. Assalamualaikum mo ni. Waalaikumsalam. Nggih nak kakeun nasa nak genti kepeng sabar mo ni. Pira tebing 1 juta tebing. Gedak atau sili ibu-ibu. Gedak apa sili? Semua lalu meniki apa ni mana nak kakak kan 100 mug singgah bar mug be ngam singgah am kembe gantiin 1 juta angka nggih silap be baetan kedong ngan searak ni angka nggih mun meno jak bahasa le maru lete ngerontok sebenarnya anjuk pekan dengan nak kakak dia menyinggah malik ni ketua niki papa sak kepe sin sak kembe pegitan buat serminan lagu pahala niki ndet serminan sila yang potabot. Andikan pengkitaan pahala niki moron mas batangan doang ruan sang demen pelunggum ibadah. Aku sisan dia ingat wasilah yang potabot sekedar suara doang ni. Akhir dit meli gawe. Nah niki ya amalan sayat gawe lek malam sak bareh nisfu Sa'ban. Nah niki. Nah termasuk malam nisfu Sa'ban niki bahasa denarak tolaan doa. Yang pemnunas yang pelunggum apa samum kayun tunas sambar. Sangarak kayun sugih nunas saden sak sugih. Sangarak lalah laluun sugih nunas saden sak miskin. Sanganara lelah lalun erup nunas saden sak aru mati. Nah niki apa sak melet kayun tunas sembareh kemalam. Sanganara endah melet lelah lalu begawean lik balik bilang jelu bilang malam meriak doang mud gawe nunas. Ya Allah mudahan arak kancek meriak. Nah niki arak milih nunas ibu-ibu.
Haraan melinunas. Sang lelah lalu kena tiang. Lelah lalu melinggi, lelah lalu meriap, begak lelah karanya kanya terunggu nama kakun. Mak tunas bedin sak boyat sekek malik ada sarak kanca dunia. Demanan bapak-bapak niki jadi ibu. Nah niki wah tabiat dengan mama ibu-ibu. Searan dengan mama niki wah terjamin di dalam Al-Quran. Telu empat, dua telu empat. Kembeen. Wah mula tabiat wah silap. Berembe ruan dengan mama. Pasti mele merari malik. Berembe kesetiaan. Mun engat sak menengan ya Allah bahasa. Meleh merari malik. Lagu ini dengan setia gara-gara penyebab sebinian penyebab. Ini gara-gara takut li seninan. Ini gara-gara sermenan seninan sak lalah lalu. Ia kanyan ngerungu, ia kanyan setia li aku, berbentan perlakuan, berbentan ngabdi untuk aku bahasa semamuan. Mikir nah ni yak merari belum tentu yak mau marak senina sak niki ni. Akhir borongan merari. Atau ini takut kan. Mani yak merari belah jembung det piring. Ini marak niki jangan pun sebab dek merari. Nah pelungguh niki jak tahu. Nah apa kira-kira sebab selakian dembani merari nah niki. Nah niki araan marak tuan guru marak. Aku telah lalu kengat senina aku ni. Milik boyaan kanca dan sarak kanca begawean niki separuh saking kangen dan pelungguh ibu-ibu. Lelah tengat na piaran. Lelah tengat meriri wa maraniki kelelah onseng nyat sampai marah kebeli tolong kacang kebeli onsengan begerapakan. Nah niki yang pun nuna sedang boyaan besek mah den saringanan nunin sin kangen le pelungguh mampam teboyaan ibu-ibu kendek maru lalu seuzon. Nah niki perlu lagu endah bapak-bapak. Perlu tendah bapak-bapak merari tabayun julu. Be kena tabayun berketuan solah-solah. Belit berketuan dengan sak mai pendait kanca dengan sak nden mai pendait. Kendek ketuan sak mai pendait doa. Baru sak mai pendait doa mun ketuan. Berbeja idap dengan bersenina dua ya Allah surga dunia dunia. Si mai bareh papa sak niki tahun dik sembahyang ara lain. Bareh papa sak niki to tanu begak senang temerari. Dua senina tu ni. Apalagi lalu-lalu jok bembe mu barengan berendangan. Araan patuh. Senang mundai. Nah niki coba ketuaan sandik patuh. Apa ni? Kendek ni. Cukup wah aku dahit tu ni. Lelahan sakit hati bilang jelo nengat seninen begarangan saling sempata ikan yang terengah ribut isi masyarakat. Jadi kia pun perlu berketuan sermenan ruan napiaran keadaan seninen mun tahu ruan jak boyaan lagu mun dek tahu jak pikir-pikir juluk kendek langsung nah ni dait ibu-ibu penyebab selakiat mele merari niki perlu tiang pelungguh boyaan. Apa je ampun mele merari semama. Apa je ampun girang lalu midang je beban. Perlu tengatan. Nendek sekedar tiang pelungguh menapiaran menggah sili ngomeh doa. Wembe lalu midang je balin bebalu teteh piring teteh jembung perlu cerminan juru apa sebab selakiat mele merari malik. Nah niki ini baru itu salah perlu koreksi diri perlu kerisak di diri niki. Ini marah niki dengan searan dengan berumah tangga niki ibu-ibu. Mun wah 10, 5 tahun, 7 tahun berubah ada doang berubah. Nah niki ada doang mulain melet boyak salain selakiat mulain marah niki. Nabi sebab ini gara-gara itu saleh balik.
Nah, yang pun perlu cek apa sebab niki. Nah, niki laik waktu sak dedara, ya Allah. Ibu-ibu selaku pakaian solah pupur din wah sampai 10 cm ketebal pupur. Enges entan piak di datang berayan lete mida masih sekilo ampun sampai lebalin berayan wah mereos ambun parfum. Wah hanjak merari selapun kebalik. Malam tahun tedam serok kelele kan ambun reban ngengoh ambun. Biwi hinta serok tain gigi lui. Erong hinta serok tain kengin penok. Kento kenta serok tain kento kan lui. Entau de mele merari selakian ibu-ibu. Mara niki pendai tu. Bais doang monarian selakian. Nah niki yang perlu kerisa diri tengat kembe ampun mara niki. Ingat, coba serok ya Allah ternyata aku doang penang si ambun kelele ku ni. Nah niki beli Rexona apa yang beli niki osok kan niki. Parfum niki ada sampai kesekuk selakian mesti parfum. Nah niki. Nah perlu marah niki. Harap dengan nina marah niki begak cerdas lagu. Lalu midang sebinian. Waktu sak midang senina mun ente selakian lalu midang dek senina. Selakian lalu midang mun ente selakian lalu nengat bejak lain ni nak ke mama kakak. Ternyata bebalu lain midang. Lagu dek langsung sili kembek. Boyak juru apa penyebab. Akhir mun nengat langan jawab, langan jebak bebalu niki buka lawang apa sin tersambut isi pakaian ketat isi tersambut. Nah niki akhir mikir oh ya aran gara-gara pakaian ketat aran. Biasa pelungguh belondres, biasa pelungguh kadu daster kawin ka. Nah niki mau bebalu niki pakaian ketat. Arti sanina niki lalu beli pakaian ketat. Lagu tahun kawin di dalam balik. Pendek kawin tu lain pakaian ketat niki je. Pantok si selakian kurang ajar ustaz jari kamu mentir pakaian ni payuan. Nah niki perlu tengah. Nah niki berbicara beli pakaian ketat maru jepakan. Sanina niki marah niki intan lalu beli pakaian ketat. Beli pakaian ketat, pakaian tangkung ketat, celana ketat. Akhir ulik selakian. Bukaan dan lawang tinjut selakian. Ya Allah, kebein marah niki nak kakek. Biasa je daster doang mun kawin. Nah ni je pakaian ketat mun kawin. Kemairun tongke lenara. Ni. Nah niki ini marah niki. Separuh papa hansa ndek tertutup ndek ketat marah niki atau kebuka lain ruan kebuka kanca terbungkus. Nah niki. Ini marah niki separuh dengan tertarik jaja doang sila. Ini separuh kemairun tahu isi dia mun paran jangan isi di dalam ternyata mehun kanca kul isi. Nah niki yang pun bungkus niki kadang ia suruh tertarik. Nah niki perlu kerisa adik pelungguh jarin bungkus solahan. Mara baru biasa nengat arak ruan logam-logam kan dengan pakaian niki tertutup. Ternyata lumahi aran ruan senina kawih pakaian ketat. Kalahan bebalu niki dari body jauh ni. Akhir mulain berubah selakian sanina niki. Lagu masihin lalu midah. Akhir malik kan berboyak. Apa karing penyebab? Kembein masih midang padahal wah pakaian ketat. Sekedar li dalam doang tu mengawi pakaian ketat, li dalam balik. Lagu jauh masih solah senina dengar. Cuma ya wah ya kalah si nafsu pakaian ketat niki wah si kalah. Akhir lalu nanti tetap sin serminan yuk pada doang kan masih kadu pakaian ketat. Ngone-ngone marale maru sengaja deket dan bebalu niki. Pas deket dan ternyata nu sengeh bebalu niki. Akhirnya pun lalu beli parfum. Ingat ruan bepopor bekincun, mulain bepopor bekincu. Ngone-ngone borongan merari selakian. Borongan sayang senina, borongan kahan lalu midang. Nah niki yang pun perlu mendah tiang pelungguh marak ni niki ada sak kendek selakiat merari malik. Nah niki perlu jaga diri mesti pelungguh.
Nah niki. Nah ya ampun baru niki ampun nunas liginal qalbi, tunas adit sak sugih le ati. Kembe ampun nunas sugih le ati, adit sak tetep tenang tiang pelungguh. Saya enggak saran dengan mama niki ibu, saran dengan merari niki takdir wasilah. Wah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jarin mun wah takdir selakiat loen bukti. Apa ni aku just sekek baik wah bagus lalu ni nak kakak nembe tok mau marak mentia rua. Lagu ini nia payu merari malik. Nani kia takdir. Ini insparo dengan totolin mida. Lagu sampai mati di nini merari. Nani kia takdir niki. Artiin berembe ibu pelunggung persiapan ate paling dulu. Saya nggak loe buktiin dek suruh nama bapak-bapakan merari ibu-ibu. Saya nggak luek buktiin, luek dengan merari sakit merari niki, teduk-teduk merari selakian. Karena wah takdiran merari niki, akhir merariin malik. Wah hanjak merari malik, senina pertama mentau selakian merari, den tahu bolak balik anganan, den tahu bolak belah anganan niki. Si sakit ate. Nah waktu saat terjadi marak niki berefek onjok saraf. Akhir apa terjadi penyempitan saraf le ulu. Stroke kenjari. Wah anjak stroke masih den ini tenang. Saya nggak dengar stroke niki suruh neden mikir macam-macam masih tak tenang. Wah ada sabau sehat malik sambil istirahat sambil pikiran jaga. Nah niki. Lagu den ini saya nggak masih bermadu. Dan bau bolak-balik balahangan ngone-ngonen mati dengan niki. Pecah urat saraf, koma, mati. Saya rugi, pelungguh merugi jariah. Nah niki, pelungguh merugi silak selakiat merari, pelungguh sakit-sakitan, beka rugi. Saya senang selakiat kance madu. Nah niki yang pun bareh di malam Jumat niki endah. Marak basen la yaruddud du'a. Nah niki termasuk endah basen takdir niki Nabi basen baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa du'a. Dinarak bau rubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Marak basen abahanas doa bai loi-loi. Nah niki mun Allah wah mele rubah nia epek takdir mele bersumele-mele. Yang takdir mubram, yang takdir apa jagaran mun wah Allah mele rubah je bau rubah. Nah niki yang pun perlu tiang pelungguh berdoa endah. Nah niki artin ia suruh bersiap doa menjari. Bapaan mele berdoa merari malik. Ibu an berdoa kena nendek malik akhirnya suruh tunda payuan borong ngarang merari. Nah niki ada marak cerita dengan selalu umrah niki. Arak dengan lalu haji muktabaraan. Tahu-tahu ijabah dengan berdoa termasuk le multazam bahasa. Nah niki, mau bapak niki enggan hajat sandiman sabut sampean. Kepeng bisnis wah lancar selaku merari indin mah. Musajari pikiran berbentah kia berdoa adin sak pada doa senina kanca doa aku bahasa. Saya nak kembali muntahun seninen setiap kali berdoa ya Allah mudahan cukup aku jari seninen semama aku ni. Sak mama ya Allah mudah berdoa malik seninen sak kedua ni. Akhir ni tahun yang terterima si malaikat payuan. Nah niki si al ni tahun yang jauh pun payuan. Akhir berdoa nakal bapak ni. Lalu unjuk ustaz tu. Ketua unjuk ustaz tu ni. Nggih. Tunas doa apa? Melihat lalu merari malik bahasa. Agak karing berdoa doa ada samrai malik. Lagu lunas ada sa bahasa Arab bahasa. Oh nggih ni tebing. Doa ya apa bahasa Allahumma rzuqni zaujan saniyah. Ya Allah mudah tebing sendina sa kedua. Nah niki biasa zaujah di Al-Quran zaujah ni ndek kena zaujata. Zaujan ni. Nah niki mbe ton berkadu zaujan kanca zaujatan niki le para et ton berkahwin. Jadi saya tahu perbezaan be zauja, be sanina be samamu.
niki lagu biasa je zaujan. Pada marah dengan sembahyang mayit. Niki wa abdilhu zaujan, dik kena zaujatan. Mama nina pada. Nani. Akhir tebing doa sabar kenaan bahasa. Mun lalu tak nak senina, barat senina kaka. Mun dengar pengajian ustaz tenui lek bis ngih mun dengar anu. Angkatkan keluik tau ijabah doa lek Masjidil Haram. Oh ngih ni. Le ma'aru makin tedam marua, le ma'aru kah subuh mod sembahyang subuh berjamaah. Kah sembahyang berjamaah oleh juluk nyampah. Kah nyampah mau tuduk malik yang berlalu sembahyang duha. Oh ni. Oh ngih. Natu berdoa laun le tau ijabah niki. Oh ngih bahasa senina. Akhir mulai marale maru siap-siap kan. Datangan le multaza. Nah niki biasa mun kanca semamen berdoa, ibu-ibu amin ni le muri nggih. Nah niki biasa amin ni le muri. Biasa mun berjamaah doang sembahyang, bareh berdoa selakiat. Nah niki pelunggum kena amin le muri biasa. Nah niki kecuali berdoa masing-masing. Nah niki jak nia belek unin berdoa. Nah bareh mun pedas unin berdoa selakiat, bareh kita le muri amin amin unin ibu-ibu. Akhir tentu datang le multaza mulai berdoa sama mama niki. Apa ni marah baru. Ya Allah, mudah bahasa Arab isi. Ya Allah, mudah mau senina sak kedua napun ni sebinian le muri. Amin. Amin. Amin unin. Ara den ngerti, den faham bahasa Arab. Nah niki dengan watajah si ustaz dan bahasa Arab. Ya doang isin doa amin amin doang. Ibu sampai 13 menit dan rubah-rubah doa dia. Lagu sebinian sang be jaga tak saatul ijabahan bareh niki unin 13 menit dan berdoa enggak isin amin 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 doang. Akhir tentu oleh-olehan merari selakian. Wah anjak merari selakian selapu mun keteh. Selapu mun pelewas. Jembung piring bi belah isi ya. Datang selakian. Kembe mentia lalu ina kaka. Nilai ini bahasa. Kembe pun mentia. Kembe merari malik kunin sidi. Oh meh selakian. Niki tahu. Ingat temlai. Apa? Waktu haji lah. Maka ingat tak? Wah sembahyang duha. Mod berdoa di multaza. Awak maka ingat. Berdoa untuk kebilu sim berdoa 13 menit. Dia tahu waktu nu apa arti doa, apa isi berdoa. Bahasa Arab sim berdoa dia ngerti ni. Tahu arti dia tahu. Ya Allah mudah mau merari malik unik tu. Adek sa mau senina sak kedua kamu doang kena amin le muri. Kurang ajar mun kena senina. Ndek naku ndek doa naku tekabulan ni doa kamu mun kena senina. Akhir din tahun yang nuni senina paju. Nah niki ndek doa aku ni kamu kena amin. Apa kena amin? Ya Allah kabulan doa semama. Ya Allah kabulan doa semama. You ni le muri. Akhir ia pun tekabulan doa payuan. Akhir merari. Nah perlu hati-hati bareng ke malam. Saatul ijabah doa bareng. Doaan si selaki amar. Ya Allah mudah mau berari senina sak kedua pelunggum amin amin amin. Wah terbocoran soal lagu ni genggi. Niki hati-hati mak pelunggum pokok narak zaujan jak terpantau mak bapak-bapak mak. Udah ngajar apa arti intian kebiar zaujan ini resilian. Nah mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga amal ibadah kita hari ini dan hari-hari seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Allah muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.